ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ ва бармегардем ба қисмати дуюми дидори дастаҳои Истиқлол ва клуби марказии варзиши артиши Помир. Ёдовар мешавем ки қисмати аввал бо ҳисоби 0-1 ба нафи дастаи клуби марказии хотима ёфта буд. Миколай Зенко ба майдон омад ва ҳамчунин Дилшод Восиев ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки Дилшод Восиев дар мавқеи Табрези Давлатмир бозиро идома медиҳад. Аллакай се тағйирот дар ҳайати дастаи Истиқлол аст дӯстони азиз ва Миколай Зенко дар идори имрӯза ӯ дар мавқеи Шеридин Бобоев бозиро идома хоҳад дод. Ҳама чиз омода аст ва довар садои уштакашро баланд мекунад. Футболбозони клуби марказии варзиши артиш бозиро оғоз карданд аз маркази майдон. ёдовар мешавем ки дар қисмати аввал муаллифи гол аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир шумораи 18 Шодибек Ғафуров буд ки пас аз як талоши хеле ҳамзебои Абдухалил Боронов аз канори чапи хати ҳамла ки баъдан партофт кард ҷониби Шодибек тавонист ки зарбаро равон омад мустақиман ҷониби дарвозаи Николас Тошич ва дар он ҳолат Николас Тошич аз ӯҳдаи баргардонидани ин зарба баромада натавонист ва голи аввалинро мо дар дидор дидем. дӯстони азиз, биёед бозам таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. ин навбат шурӯъ мекунем аз ҳайати дастаи клуби марказӣ. Дарвозабон Али Акбар Аҳакӣ, Шамсиддин Қосимов, муҳофизатгар Комрони Мирзохон, Зоир Ҷурабоев ва Расул Пайзов. таҳти рақами 80 ин Парвиз Кашкаров аст ки дар қисмати аввал як ҷароҳат бардошта буд бо Комрони Мирзохон дар якҷоягӣ дар дақиқаҳои охир. хеле ҳамолати мушкил буд барои ин муҳофизатгарон ҳамон лаҳзаҳо ва Комрони Мирзонаҷот, Шодибек Ғафуров муаллифи гол, Суроб Ҷамелов, Абдухалил Боронов, Муҳсинҷон Абдуғафуров. ин буд ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиши Помир. сармураббии даста бошад Тоҳир Муминов. ҳайати дастаи Истиқлол Николас Тошич, Сиёвуш Асроров, Даврон Эргашев, ин Алишер Шарипов таҳти рақами 27 дар қисмати аввал аз канори рости хати дифоъ бозӣ мекард ки ӯро аз майдон гирифт Муҳсин Муҳаммадиев ва дар мавқеаш Комрон Турсуновро ба майдон оварда буд. баъдан Амирбек Ҷурабоев, Фатҳулло Фатҳуллоев, Эҳсони Панҷшанбе, Табрези Давлатмир буд ки аллакай ӯ низ аз майдон берун карда шуд ва дар мавқеи ӯ акнун бозиро Дилшод Восиев идома медиҳад. Аҳтам Назаров, Нозим Бобоҷонов ва дар мавқеи Шеридин Бобоев бошад Зенко. ба майдон омада ӯ бозиро идома дода истодааст. сармураббии дастаи Истиқлол Муҳсин Муҳаммадиев. рақобат дар маркази майдон, қоидаи бозӣ хеле ҳам дағалона бар муқобили Нозим Бобоҷонов вайрон карда шуд дар ҳамин ҳолат ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ҷониби Нозим Бобоҷонов вайрон шуд ё ин ки бар муқобили ӯ. чунон ба назар мерасад ки аз ҷониби Нозим Бобоҷонов қоидаи бозӣ вайрон шуда бошад ва ӯ буд ки зарба зад ба пои футболбози дастаи клуби марказӣ, ба пои Расул Пайзов. ин футболбоз ҷароҳат бардошта. дар қисмати аввал рафти бозии дастаҳо хеле ҳам ба як суръати паст ҷараён мегирифт ва дастаи Истиқлол ҳамеша бо тӯб буд. дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир бошад дар хати муҳофиза менишаст, албатта бо ба роҳ мондани нақшаҳои Тоҳир Муминов ва дар хати дифоъ хеле муваффақона бозӣ мекарданд футболбозони дастаи меҳмон дар дидори имрӯза ки билохира онҳо тавонистанд ки як гол ба дарвозаи Истиқлол зананд ва пешсаф гарданд. қисмати аввалро бо бартарӣ ба анҷом расониданд ки акнун ин метавонад бозам як таъсири хуби худро гузорад барои дастаи клуби марказии варзиши артиши Помир дар идомаи рақобат дар нимаи дуюм. Эҳсони Панҷшанбе ва қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон карда мешавад. мутаваҷҷеҳ мешавем Аҳтам Назаров
аҳтам суръаташро баланд мекунад. Партов ба Фатҳулло. Фатҳулло тӯбро то ба ҳамдастаҳояш расонида тавонист, вале дар ин ҷо мушкил буд тӯбро дар назди пои худ нигоҳ доштан аз ҷониби футболбози дастаи Истиқлол. Даврон пасон Никола Стошич. Сиёш Асроров. бозигузорӣ дар маркази майдон. бозам Аҳтам Назаров, яке аз футболбозони бо маҳорати дастаи Истиқлол ва бозингарони калидии ин даста ки дар рафти ҳуҷумҳо хеле ҳам зарбаҳои қавӣ дорад ин футболбоз. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Дилшод Восиев. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор. инҷо аз по Парвиз Кашкаров афтонида шуд аз ҷониби Дилшод Восиев ва ҳуҷуми дастаи клуби марказӣ идома меёбад. Никола Стошич аввалин шуда ба тӯб расид ва талоши хеле ҳам хуби Муҳсинҷонро мо дар ин ҷо дидем ки ӯ то фурсатҳои охирин талош кард ва бо суръати баланд ҳуҷумро идома дод. акнун тӯбрабои бозам дар иҷрои Муҳсинҷон Абдуғафоров ӯ аз по меафтад, вале ҳуҷуми даста идома меёбад. Шодибек пасон бозам бозигузории хеле ҳам хуб, якдигар фаҳмии футболбозони дастаи клуби марказӣ хеле ҳам олӣ ба назар мерасад. ирсол ва камтари дигар боқӣ монда буд то ин ки зарба анҷом дода шавад бо сар. гузариши хеле хуб дар иҷрои Зоир Ҷураббоев, аммо тӯбро аз даст доданд бозам футболбозони дастаи клуби марказӣ. Даврон Эргашев паси ӯ ба канори рост Нозим Бобоҷонов. Эҳсони Панҷшанбе дигар бора худи Даврон. ҳамлаи дастаи Истиқлол идома меёбад. Аҳтам Назаров ту бақӣ баргардонида мешавад ба муҳофизатгарон. эҳсон хеле ҳам бозигузорӣ бо партофтои кӯтоҳ ва якдигар фаҳмии амиқ. ирсол бозам бенатиҷа ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд дар иштироки Аҳтам Назаров. Суҳроб Ҷалилов зарбаи ӯ ва иштибоҳ аз ҷониби Муҳсинҷон Абдуғафоров буд. Нозим Бобоҷонов. дар қисмати аввал мо дар ҳайати дастаи Истиқлол дар хати ҳамла Шеридин Бобоевро воқеан ҳам кам мушоҳида мекардем ва акнун пас аз оне ки дар нимаи дуюмро Муҳсин Муҳаммадиев аз майдон гирифту дар мавқеаш ҳамлагари легионер Миколай Зинкаро ба майдон овард, мо ин ҳамлагаро низ на чандон фаъол мушоҳида карда истодем дар айни ҳол ки ӯ бидуни тӯб дар хати ҳамла ҳаракатҳои хешро идома дода истодааст. Аҳтам Назаров ҳуҷумро идома медиҳад. партофти ӯ ба Фатҳулло. ирсоли ҳавои Фатҳулло ба дохили ҷаримагоҳ. вале бубинед хати дифои дастаи клуби марказӣ оромона ҳар як ҳамлаи дастаи Истиқлолро навбат ба навбат то ин дақиқаҳо бартараф карда истоданд. Аҳтам Амирбек ту бақӣ баргардонида мешавад. охирин муҳофизатгар ки нам Сиёш Асроров аст. эҳсон Амирбек пасон Аҳтам. ҳуҷуми навбати дастаи Истиқлол. Аҳтам наздик гардид ба хати ҷаримагоҳ, вале ӯ дар муқобил бо Суҳроб муваффақ гашта натавонист. Суҳроб Ҷалилов тӯбро зада аз майдон берун кард. Амирбек ирсоли Амирбек ба ҷаримагоҳи дастаи клуби марказӣ. эҳсон тӯбро дигар бора дар ихтиёри хош мегирад. Амирбек Ҷураббоев. Аҳтам Назаров. Амирбек Дилшод Восиев тӯбро аз даст дод ва ҳуҷуми навбати дастаи клуби марказӣ метавонад ки хавфнок ҷараён бигирад. на худи Дилшод омада то ба хати ҷаримагоҳ тӯбро дигар бора ба дастаи худ баргардонид ва худ рафт бозам ба хати ҳамла. Фатҳулло аз по афтонида мешавад. қоидаи бозӣ бар муқобили Фатҳуллоев аз ҷониби капитани дастаи клуби марказӣ Шамсиддин
قاسموف ویران گردید. هجومی دسته استقلال، ارسال با جریمه گل، ضربه و علی اکبر بود. فکر میکنم اینجا بازم توانست برطرف نماید چنین یک حمله را. فتحالله حمله نوبتی دسته استقلال ادامه می‌یابد. احتر نظر فردوفتی و باقی دورون ارگاشف توبرابویی در خط جریمه گوهی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش پامیر از جانب فوتبال بازون این دسته بود. اوت. متوجه به حالت تکراری همین وضعیت خوفناک میشویم. نه محافظتگر پرویز قشقروف. پرویز قشقروف خیلی بازی خوب نشان داد و توانست که گل مقرر رو برگرداند و برتریت دسته‌اش رو بازم نگاه دارد. هجومی دسته کلوب مرکزی، ارسال به داخل جریمه گوه. پسی سر می شود این حالت. سیاوش بازم بازیگزاری فوتبال بازونی استقلال در خط محافظت چون قسمت اول به نظر می رسد، اما در خط حمله یگان تغییرات نیست. بازم همون بازی که بود همون ادامه دارد، بجز از یک حالت خوفناکی که ما چند قبل دیدیم دیگر چیزی رو مشاهده کرده نتوانستیم تا حال. پرتوفت احسان، پس احسان بحتم، بازم پرتوفتی هوایی. توپ در میدان باقی میماند. نوزین بابا جانوف، کامران ترسونوف توپ را از دست داد و در همین وضعیت اگر حملهگری دسته کلوب مرکزی میتوانست که به هجوم بگذرد، پس برای نیکولاس ستوشیچ مشکل ترین حالت فکر میکنم به میان میآمد، چون که وضعیت 1 بر 1 حتی میتوانست به وقوع پیوندد. فتحاللهیف توپ را از ضربه جریمه به باز می‌دارد و اینجا ببینید حالتی یک دیگر نفهمی است. شادیبک را ببینید که چیکار میکند. در صدی فتحالله می‌ایستد و نمیگذارد که توپ را به بازی درآورد. امکانیت برای شاگردان محسن محمدی. پرتوفت به داخل جریمه گل و خیلی هم جالب این حالت برطرف کرده شد. امیربک هجومی دستش رو بازم ادامه میدهد. سیاوش اسراروف، نیکولاس ستوشیچ، مخلصانی کوچکی دسته استقلال. ببینید دروازه‌بان دسته استقلال چگونه دستگیری میکنند. احتم نظرف به حمله میگذرد و میبینیم که احسان در مرکز آماده بود که به او کمک نماید، اما این حالت نیز برطرف کرده شد از جانب فوتبال بازونی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. هجومی نوبتی و خیلی هم خوب با سرعت و خوفناک. شمس‌الدین قاسموف از کنار با توپ است. شمس‌الدین میتواند توپ را به داخل ارسال نماید، ولی امیربک اکنون صد روی او را گرفت و قاعده بازی بر مقابل امیربک جورابویف از جانب شمس‌الدین قاسموف ویران کرده می شود. نوزین بابا جانوف، احسانی پنجشنبه، امیربک توپ رو به احتم نظرف میگذارد. اکنون امیربک رفتی بازی خیلی هم آروم است، محض از سببی که بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در خط محافظه بازم نشستن روی ادامه میدن و این حالت واقعا هم به نفع دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. اگر این دسته اندک با اصول کشوده بازی نماید، پس شاید که برای این همه بازی که تا 60 دقیقه دسته استقلال را اذیت دادند جزای سخت نیز بگیرند از جانب فوتبال بازونی استقلال با واسطه گل های پی هم.
ва шояд ки дастаи Истиқлол тавонад ки ҳатто дар ин дақиқаҳои боқӣ монда 3 голро ба дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш помер намояд. Аҳтам Фатулло, партофти Фатуллоев ба дохили ҷаримагоҳ ба он мавқеъе ки эҳсон қарор дошт ҳуҷум амоно идома меёбад ва яке аз футболбозони Истиқлол дар дохили ҷаримагоҳ аз по афтид. довар таваҷҷӯҳе надорад дар ин вазъият. Шодибек Ғафоров тӯпро дар ихтиёри хеш мегирад. Комрони Мирзонаҷот, пас он бозам Зоир Ҷурабоев. ҳамлаи дастаи клуби марказӣ идома меёбад. Шамсиддин Қосимов тӯпро дар назди пои хеш нигоҳ дошта метавонад, вале Фатҳуллоев қоидаи бозиро вайрон кард дар ҳамин ҳолат. то ҳол ёдовар мешавем ки дар дори имрӯза аз ҷониби довари марказ ягон корти зард нишон дода нашудааст. ба ҳолати такрор менигарем. дар назди тӯп Расул Пайзов қарор мегирад. на нафари дигар тӯпро ба бозӣ медарорад. зарба аз масофаи дур. аммо чӣ гунае ки дар қисмати аввал қайд карда будем, баргардондани чунин зарбаҳо аз ҷониби Никола Стошич на чандон мушкил аст. ин дарвозабон ба мушкилӣ низ дучор намегардад маҳз дар ҳамин ҳолатҳое ки чунин зарбаҳо равон карда мешавад. рақобати хеле ҳам хуб ва тӯпро ба назди пои хеш нигоҳ дошта метавонад Мусин ҳамларо идома медиҳад аз канори рости хати ҳуҷум, вале касе нест бо ӯ. Даврон Эргашев ӯро аз по меафтонад ва имконияти навбатӣ барои шогирдони Тоҳир. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор. бале инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. чаҳор нафар аз футболбозони клуби марказӣ дар ҷаримагоҳи Истиқлол қарор доранд ва мутаваҷҷеҳи ин ҳолат мешавем. Расул Пайзов дар назди тӯп. зарбаи Расул заминаки ва тӯп дар ҷаримагоҳ дар ихтиёри футболбозони клуби марказӣ аст. зарбаи дигар бора ва бозам кӯшиш. яке аз футболбозони Истиқлол аз по афтида, ин фикр мекунам Амирбек Ҷурабоев аст. бале Амирбек андаки ҷароҳат бардоштааст. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати такрор. хеле ҳам лаҳзаи ҷолиб, вале акнун бартараф шуди ин ҳолат. камтар аз ним соати дигар дастаҳо дар ихтиёр доранд. дар идори имрӯза Фатҳулло аз 3 нафар мегузарад ва партофти ӯ ба ҷаримагоҳ касе пайдо намегардад то ин ки аз пайи партофти Фатҳуллоев ҳаракат намояд, то ин ки дар хати ҳамла муваффақ гардад. дар маркази майдон бозам тӯпро дар ихтиёри хеш мегиранд футболбозони Истиқлол. Даврон Эргашев. Даврон Амирбек Ҷурабоев. партофт ба марказ. Аҳтам Назаров. Сиёвуш Асроров охирин муҳофизатгари дастаи Истиқлол. пас он бозам кӯшишҳои навбатии дастаи Истиқлол ба назар мерасад баъри наздик шудан ба ҷаримагоҳи клуби марказӣ, вале ҳайате ки имрӯз Тоҳир Муъминов ба майдон баровардааст иҷоза намедиҳанд то ҳол ба шогирдони Муҳсин Муҳаммадиев. ва ҳолати хеле хавфнок чи аст инҷо? гол аст дӯстони азиз, гол! Дилшод Восиев буд, фикр мекунам ки голро ба самар расонид. касе мунтазир набуд, ҳатто ман фикр кардам ки тӯб аз майдон берун шуда пас аз партофте ки Аҳтам Назаров дошт. бале муаллифи гол Дилшод Восиев. ҳисоб 1-1 дақиқаи 64 дидор. танҳо ҳолати такрорро мунтазир мешавем то ин ки ҷолибияти ҳамин ҳолатро эҳсос намоем.
аҳтам ҳаракатро идома дод то охир ва зарбаи ӯро бубинед. рост омад ва туп дар назди пои Дилшод поин шуд. Дилшод бошад бо як зарба тупро вориди тури дарвозаи Али Акбар намуд. Али Акбар Аки хелеам фаъолона бозӣ мекард дар қисмати аввал ва ҳамчунин дар нимаи дуюм, аммо дар ин лаҳзаҳо натавонист дигар ӯ дарвозаашро аз гол наҷодият ва бояд корти зард дар ин ҳолат ба футболбозии дастаи клуби марказӣ нишон дода шавад ба ҳамлагар ба Муҳсинҷон Абдуғафоров. барои ин амале ки ӯ анҷом дод пас аз қарори довар норозигӣ баён кард. вале довар инҷо ҳақ буд, чунки қоидаи бозиро бар муқобили Даврон Эргашев вайрон карда буд. бале корти зард ба ҳамлагари дастаи клуби марказии варзиши Артиши Помир нишон дода мешавад. миёни ду муаллифи гол дар дидори имрӯза бозам якдигар нофаҳмӣ аст. Дилшод Восеев ва Шодибек Ғафоров ва доварро зарур аст ки ин ҳолатро ҳарчи зудтар ба танзим дарорад. ҳатто Николас Тошич дар ин ҳолат дахолат карда истодааст. барои мо шумо бозам дар ҳолати такрор ҳамон гол нишон дода мешавад ки аз ҷониби Дилшод Восеев ба самар расонида шуд. бубинед аҳтам то охирин фурсат талош кард ва ҷашнгирии Дилшодро бубинед. дастбанди капитанӣ дар дасти Фатулло Фатуллоев буд то он ки Дилшод ба майдон ояд ва замоне ки Дилшод Восеев ба майдон омад Фатулло Фатуллоев бо гузарониндани ё ин ки бо гузоштани эҳтиром ба собиқ капитан ё ин ки ба нафаре ки собиқадор аст дар ҳайати дастаи Истиқлол дастбанди капитаниро ба ӯ дод. эҳсони панҷшанбе бо корти зард ҷазо дода шуд. ҳамчунин як футболбози дигар аз ҳайати дастаи клуби марказӣ партофт ба ҷаримагоҳи дастаи клуби марказӣ буд. Дилшод аз по афтид вале довар ба чизе ишора накард. имконият барои оғоз намудани ҳуҷуми бо суръат дар иҷрои футболбозони клуби марказӣ варзиши Артиш ва инҷо ки аз дар маркази майдон аз по афтид бояд довар ҳарчи зудтар ба ҷайби хеш таваҷҷӯҳ намояд дар ёне ки ӯро дар рафти ҳамла аз по афтониданд. таи 5 дақиқаи охир рафти бозии дастаҳо начандон ҷолиб сурат гирифта истодааст, чунки аз ҳад зиёд мо қоида вайронкуниро мушоҳида карда истодаем. корти сурх аст дӯстони азиз. ба ки? ба Даврон Эргашев магар. бале Даврон Эргашев муҳофизатгари дастаи Истиқлол бо корти сурх ҷазо дода мешавад ва довар низ дар ҳамин ҳолат хеле наздик буд ба қазие ки ба миён омада буд. акнун дӯстони азиз дастаи Истиқлол як нафар камтар бозиро идома медиҳад ва мо мутаваҷҷеҳ мешавем аввалан ба ҳолати такрор. ҳуҷум идома дошт. бубинед дар маркази майдон лаҳзае ки туп дар канори дигар буд Даврон Эргашев қоидаи бозиро вайрон кард ва хелеам дағалкурии ноҷо анҷом дод. довар хеле наздик буд ба ин ҳолат ва хуб мушоҳида кард ки чӣ рух дода истодааст. Даврон Эргашев ҳамоно баҳсҳои хешро идома медиҳад вале аллакай бефоида аст, чунки дастаи Истиқлол 10 нафара бозиро идома хоҳад дод. ин ҳамлагари дастаи клуби марказии варзиши Артиши Помир Муҳсинҷон Абдуғафоров буд ки аз по афтонида шуда аз ҷониби Даврон Эргашев ва бо ин сабаб Даврон Эргашев бо корти сурх ҷазо дода шуда аз ҷониби довари марказ. садои уштаки довар. рақобат идома меёбад. имконият аст барои идома додани ҳуҷуми навбатӣ аз ҷониби футболбозони меҳмон, аммо зарбаи кунҷӣ аст инҷо дӯстони азиз. бозам имконият аст барои шогирдони Тоҳир Муминов.
متوجه میشویم. نه این رسول است از کنور که توپ رو با بازی خواهد در آورد. پرتوفتی رسول با جریمه گل ضربه برطرف کرده شد. ضربه نوبتی و نیکولاس توشیچ چگونه پسی سر گردید این وضعیت خیلی حمولتی خوفناک و مشکل. باز هم یک فوتبال بازی دیگری دسته کلوب مرکزی از پا افتیده است. این اگر اشتباه نکنم شماره 80 است پرویز کاشقارов که با کامرون турсунов برخورد داشتند و ببینید حالتی تکرار رو که چگونه ضربه با سر بود ولی این حالت از جانب احسانی پنجشنبه برطرف گردید. پس اون ضربه دیگر بوره از طرف محسن جان بود. حملهگری دسته کلوب مرکزی ورزش اتیشپومیر که نیکولاس توشیچ توانست این حالت رو برطرف نماید. فتولویف پرتوفتی فتولو با جانب خط جریمه گوی دسته کلوب مرکزی برطرف می شود. این حالت اکنون امکانیت برای سازمان دادن هجومی با سرعت دسته استقلال چون یک نفر کمتر است. ببینید در حمله دسته کلوب مرکزی نیز گل نمودار میگرده. ضربه از مسافه دور خیلی هم بلند توپ از میدان بیرون شد. بازیگزاری فوتبال بازون استقلال در خط دفاع. نیکولاس توشیچ و او را ضرورت هرچی زودتر باز هم بازی رو ادامه دهد چون که دسته استقلال اگر امروز امتیازهای ضروری رو به دست نآورد پس خودجان باز هم امکانیت پیدا می‌سازد که در صدر جدول بودن رو ادامه دهد. فتولویف پرویز کاشقارov به میدان برمیگردد. دوستان عزیز باید قید کرد که پس از یک دور یعنی پس از دوره هشتم پس از برگزاری دوره هشتم مرحله اولی مسابقات لیگ اولی به انجام میرسد. نیکولاس توشیچ توپ رو داشته گرفت و دیگر بار او هرچی زودتر بازم با بازی شروع کرد. احتم نظرف و یادآور میشیم که لیگ اولی مملکت با 3 مرحله جدا گردیده است که هر مرحله از 8 دوری عبارت است و یادآور میشویم که در دوری بعدی دسته کوکتوش با برخچی، پنچر با خوجان و خطلان با رگر تدز بازی خواهد کرد. احتم پرتوفت با خطی حمله احسانی پنجشنبه به توپ رسیدن میتواند و گزارشی خیلی هم زیبایی او از 2 نفر میگذرد و قاعده بازی ویران میشود. احسان رو از افتادنی بودند اینجا محافظتگران دسته کلوب مرکزی مخصوصا این سهراب جلیلوف بود اما احسان رو ببینید که چگونه حرکت رو ادامه داد ولی بعداً پرویز کاشقارov توپ رو چون زد از میدان بیرون کرد. دوبار ضربه جریمه ویتن کرد نه اینکه ضربه کنجی. فتولویف در نزدیک توپ علی اکبر کی بازم با اندازه‌اش اشاره کرده زود است که باید موقع رو خوب اشغال نمایند. فتولو ضربه جانب فتولو برطرف کرده شد. چی است اینجا؟ چی است اینجا؟ ضربه فتولو و دوبار در این وضعیت نظاره نداشته هیچ حالتی رو فکر میکنم و ما از به همین خاطر باید فتولو از سری نو ضربه جریمه رو با بازی در آورد.
بله دوار اجازه نداده بود ولی فتح‌الله بازی رو آغاز کرد. از همین لحاظ اکنون دیگر باره در نوبت تکراری فتح‌الله افراز ضرور است که بازم ضربه انجام داد یا اینکه پرتاب نماید. دولت قبلی گرچنده که به اجازه دوار بود ولی خیلی خوفناک پشت سر شده بود. توجه میکنیم صدای هشتکی دوار ضربه فتح‌الله برطرف شد این حالت. احتم نظرف دقیقه 75 دیدار پسی سر شده ایستاده است و 15 دقیقه دیگر تو خاتمه بازی باقی مونده. کامران ترسونوف در اکران‌های ما و شما و توپ رو با هم دستش به نوزیم میگذارد. نوزیم باباجانوف زینکو در دور امروزه او رو ما پس از اونه که با میدان آمده چندان خوب مشاهده کرده ایستاده. امیرسال به داخل دلشاد واصف امکانیت پیدا نکرد ولی فتح‌الله میتواند که حمله را ادامه دهد. گزارش‌های او ولی به ثمر است زیرا که بازم خط محافظه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر موفق ترند در خط دفاعی خود. سیاوش احسان پرتافتی او با فتح‌الله از پا میافتد ولی قاعده بازی ویران نگردیده است چون خودی او به سمت فوتبال بازی کلوب مرکزی حرکت کرده بود. در مرکزی میدان دیگر بار توپ رو در اختیار خیش میگیرن فوتبال بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. معذرت استقلال و اکنون فوتبال بازی کلوب مرکزی نیز میتوانند به حمله بگذارند زیرا توپ در نزد پایان او قرار دارد و هجوم‌های با سرعت این دسته رو ما خوب یاد داریم که در قسمت اولین هجومی با سرعت و جوابی دسته کلوب مرکزی به چی انجام یافته بود. البته که به گلی شدی به غفاروف زویر پسی او با خط حمله عبدالخلیل بارانوف توپ رو ارسال میکند به داخل جریمه گاه امکانیت عالی است و در این وضعیت شمس‌الدین قاسموف باز هم هجوم رو ادامه داده میتواند پرتاب ضربه گل کلوب مرکزی به پیش میبرد دوستان عزیز در دقیقه 77 دیدار. خیلی هم بازی خوب کاپیتان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در این لحظه شمس‌الدین قاسموف بازی عالی ترین خیش رو فکر میکنم طی 7 دوره که او بازی کرده بود نشان داده توانست و بالاخره کاپیتان زحمت کشی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر محسن عبدالغفاروف موفق به زدن گل گردید. توجه میکنیم که عبدالخلیل بارانوف اولا این هجوم رو نیز تقویت میبخشید و پرتاب کرد به داخل جریمه گاه. بعدن شمس‌الدین قاسموف پسی او به محسن عبدالغفاروف و ضربه محسن عبدالغفاروف جانبی دروازه نیکولاس توشیچ پس اون گل. حساب 1-2 بازم فرصت است برای هر دو دسته و فکر میکنم این دقیقه باقی مونده برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش مشکل تر خواهد شد برای نگاه داشتن برتریت. اما همون مؤلف گل دوم این که قهرمانی اساسی از هیئت دسته کلوب مرکزی در این دقیقه جراحت برداشته و همکنون از میدان بیرون میشود. حمله نوبتی دسته استقلال الکی پس از گل آغاز میگردد. احتم توپ رو از دست داد و قاعده بازی نه اینجا اوت است. محض محسن عبدالغفاروف دوستان عزیز باعث گردید اگر یادتان باشد چند قبل که قاعده بازی در مرکز میدان از جانب دوران ارگاشف ویران کرده شود و بعدا دوران ارگاشف با کارت سرخ جزا داده شود و دسته استقلال 10 نفر باقی ماند و بالاخره بازم خود محسن عبدالغفاروف باعث گردید که دسته استقلال در رقیب ماند نسبت به دسته کلوب مرکزی در دیدار امروزه در دقیقه 77 دیدار. خیلی هم تلاش‌های زیاد کرد و زحمتی خیلی هم نظر رس کرد این فوتبال باز بهری پیشرفتی دستش در دیدار امروزه ولی همون فرصت خیلی زیاد است. استقلال امکانیت‌های خیلی زیاد رو در پیش داشته میتواند. قاعده بازی اکنون از جانب محافظتگران دسته کلوب مرکزی ویران کرده میشود بر مقابل احسان
دقیقه 80 دیدار پسی سر شده ایستاده است. توجه میکنیم به حالت تکرار. بله 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 دو نفر با او فشار آوردند و قاعده بازی رو ویران کردند. بازم فوتبال بازی دیگر در حیاط کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر از پا افتیده که این هم باشد بازم پرویز کشقرف است. ولی این فوتبال باز جراحت زیاد برداشت در اداره امروزه و خیلی هم زحمت نیز کشید برای برطرف نمودن حمله های دسته استقلال. فتولویف ضربه خیلی نشان راست دارد از این مسافه ها، ولی هم دسته های او به مانند سیاوش اسرارов، احسانی پنجشنبه، دلشاد وسیعov و دیگران در جریمه گل قرار دارند. امکانیت حتی هست که پرتوف نماید فتولویف با هم دسته هایش، ولی احتمالیت زیاد ضربه میزند از این مسافه. بله ضربه فتولو به نتیجه به انجام میرسد. توجه میکنیم ببینید کامران ترسونوف نیز در جریمه گوی کلوب مرکزی بود، ولی فتولو باز هم همون تصمیمی که گرفته بود عملی کرد و ضربه انجام داد مستقیما که موفق نگردید در این حالت. تو بازم در اختیاری امیربک جورابویف و اینجا تغییرات آموده از سرایتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. اینجا باشد هجوم نوبتی و خیلی هم با سرعت در اجرای فوتبال بازی استقلال. پرتوفته که به داخل جریمه گاه بود برطرف می شود. کامران ترسونوف احتم نظرف ارسالیو بازینکا هجومی دوم می‌یابد و اجازه داده نمی شود. دروازه‌بان علی اکبر راحکی در رقابت با دلشاد وسیعov موفق شد که توپ را داشته بگیرد. در حیاط دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر عین حال فوتبال باز اگر اشتباه نکنم این محمد علی پور است که آمادگی گرفته ایستاده بود برای آمدن به میدان. فتولو تلاش کرد که توپ را تا به جریمه گاه ارسال نماید و به هم دسته هایش رساند، ولی سهراب جلیلov با او اجازه نداد. بله 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 این محمد علی پور است دوستان عزیز که مؤلف گل دیوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر محسن عبدالغفارov روی وصل میکند. در این وضعیت محسن موفق گردید که یک گل بزند و یک کارت سرخ محض با سبب او داده شود به فوتبال بازی دسته رقیب به دوران ارگاشف و برتریت دستش رو محض او توانست که نگاه دارد یا اینکه تامین نماید. احتم نظرف حمله دسته استقلال ادامه می‌یابد. دلشاد توپ رو به هم دستش میرساند. احسان ضربه او و گل احسان. چگونه گلی زیبا در اجرای احسان. این احسان بود یا اینکه کامران ترسونوف. بله بله کامران ترسونوف مؤلف گل دیوم دسته استقلال. حساب 2-2 در دقیقه 83 دیدار و اکنون جالبیت لیگ عالی مملکت رو ما در دقیقه باقی مونده خواهیم دید. حالا فوتبال بازی کلوب مرکزی توپ رو به بازی در آوردند و چون میدونن که استقلال یک نفر کمتر است هر چیز زودتر تلاش کرده ایستادند تا اینکه هجومی نوبتی را آغاز نمایند. متوجه میشویم به حالت تکرار. دلشاد وسیعov مؤلف پرتوفتی گل آور و ضربه خیلی هم زیبا. واقعا همین ضربه بود که فوتبال بازی کسبی چون این ضربه ها رو به گل انجام میدهند. ببینید کامران مؤلفی گل گردید در دقیقه 82 دیدار و حساب 2-2. بیشتر از 5 دقیقه دیگر دست ها در اختیار دارند. تلاش نوبتی بازیگران استقلال. خط دفاعی دسته کلوب مرکزی واقعا هم خسته گردیدند تا 80 دقیقه که اونها در خط محافظه بازی کردن رو ادامه دادند و اکنون اینجا وظیفه است برای فوتبال بازی خط حمله این دسته که اندک فعالتر گردند تا اینکه با خط محافظه مشکلی بد نآید. رقابت نمودن بر مقابل فوتبال بازی استقلال در رفتی هجوم های دسته استقلال.
دوستان عزیز بازم توجه میکنیم در همین وضعیت با جدول عمومی مسابقات لیگ اولی مملکت که دسته‌های خوجند، استقلال، خطلون، کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر، کوکتوش، رگرت دست، پنچر و برقچی در این مسابقات رقابت میکنند. هجوم نوبتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. عبدالخلیل بارونوف از پا افتید ولی قاعده بازی ویران نشده بود و قبلا امکان داشت که ضربه انجام دهد ولی استفاده نکرد. ببینید نه اینجا قاعده ویران کنی نبود. عموما دسته خوجند پس از 7 بازی در زینه اول با 16 امتیاز است و 5 پیروزی دارد، 1 مساوی و 1 باخت. 15 گل به دروازه حریفان زده و 5 توپ به طوری دروازه خویش سر داده است. استقلال باشد در زینه دوم با 6 بازی 16 امتیاز در زینه دوم گفتیم 5 پیروزی تا یگان باخت ندارد و تنها 1 مساوی دارد. این دسته 10 گل به دروازه حریفان زده بود که اکنون 2 گل دیگر نظری امروزه زد و شماره گل‌هایش به 12 رسید و با این 2 گلی که دسته کلوب مرکزی به دروازه استقلال زد شماره گل‌های سرداده استقلال به 5 میرسد. خطلون در زینه سوم 7 بازی 10 امتیاز، شماره گل‌ها برابر است 9 بر 9 و بعداً کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر است که 6 بازی دارد و 9 امتیاز. 2 بازی با غلبه، 3 بازی با مساوی، 1 باخت دارد کلوب مرکزی ورزشی ارتشی پامیر. دسته کوکتوش در زینه پنجم است، رگرت دست در زینه ششم است. این دسته ها افروزگی انجام داده که 2 پیروزی دارند و دسته کوکتوش 9 امتیاز دارد. همچنین دسته رگرت دست باشد 8 امتیاز. حمله نوبتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتشی پامیر و گل طاهر مومنوف دوستان عزیز خیلی هم شاد میگردد و این بوسه از جانب عبدالخلیل بارونوف برای تمام مخلصانی که این دسته رو دستگیری داشتند. معظم در عرفه جشن غلبه دقیقه 87 دیدار کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر باری سیوم به پیش میبراید در دیدار بر مقابل استقلال. متوجه میشویم بر رفت حمله این دسته که چگونه بازم با همون سرعت بلند عبدالخلیل بارونوف هجوم رو ادامه داد و ببینید که چگونه ضربه قوی با پای راست انجام داد که نیکولاس توشیچ در این وضعیت باز برطرف کردن این حالت عاجز موند. در قسمت اول هم یک حالت 1 بر 1 داشت عبدالخلیل بارونوف ولی حالت افساید اونجا به قید گرفته شده بود که هجوم ادامه نیافته بود محض در همون حالت. دوستان عزیز بازم بیاید اینجا یادآور میشویم که در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر کیها مؤلف گلگرینند. اولا شادیبک غفورов که پرتافت گل‌آور اونجا محض عبدالخلیل بارونوف انجام داده بود. علی اکبر توپ را داشته میگیرد. بعدا محسن جان عبدالغفورov گل دومی دسته کلوب مرکزی رو به ثمر رسانید. آن هم باشد پس از پرتافت شمس‌الدین قاسمov کاپیتان این دسته و گل سوم رو باشد اکنون عبدالخلیل بارونوف در دقیقه 87 دیدار وارد توری دروازه استقلال کرد. مؤلفان گل ها از هیئت دسته استقلال این دلشاد واسیف پس از پرتافتی احتم نظر فازکنور بود ولی بعدا خود دلشاد واسیف یک پرتافت کرد با سر جانب کامرون تورسونوف که مؤلف گل گردید این فوتبال باز. یادآور میشیم که هر دو فوتبال بازی که در هیئت دسته استقلال با زدن گل دست یافتند اونها در هیئت ذخیروی بودند و از هیئت ذخیروی به میدان آمده بودند. نیکولاس توشیچ توانست این حالت رو برطرف نماید. امیر بک دقیقه 89 دیدار پسی سر شده ایستاده است. هجوم نوبتی استقلال از کنار راست خط حمله دلشاد واسیف پس اون نمیگذارد از محافظتگری دسته کلوب مرکزی. کامرون دلشاد واسیف و گفتیم که هر دو فوتبال بازی که با زدن گل دست یافتند در هیئت دسته استقلال این فوتبال بازان از ذخیره به میدان آمدند در دیدار امروزه و توانستند که 2 مرتبه دستشون رو برابر نمایند با کلوب مرکزی محض در همین دیدار از جهت گل ها. اما اکنون عبدالخلیل بارونوف بازم گفت نه دسته کلوب مرکزی باید در این دیدار پیش صف باشد
Тоҳир Муъминовро мебинем ки чӣ гуна шогирдонашро бозам ба қавле ҳайбале карда истодааст то ин ки фаъол тар гарданд. Комрон пасиё ба Амирбек. ҳуҷуми навбати дастаи Истиқлол. Дилшод тӯбро ба ақиб бармегардонад. партофти ҳавоӣ ба дохили ҷаримагоҳ. касе нест онҷо ва дарвозабон Алиакбар Аҳаки бояд ки чунин амал кунад, бояд ки бо чунин тарз ва ё ин ки бо ҳар тарзе ки мешавад вақтро кашол диҳад, албатта ба рӯи бартарияти дастаи худ. вале Истиқлолро зарур аст ки бозам дақиқаҳои боқӣ мондаро пурсамар истифода барад. Амирбек камтар аз 15 сонияи дигар то хотимаи вақти асосӣ. фикр мекунам бештар аз 3 дақиқа вақти иловагӣ таъин карда мешавад аз ҷониби довари марказ ба он хотир ки вақт андаке кашол дода шуда буд. бале 4 дақиқа вақти илова аз ҷониби довари марказ таъин карда шуд ва дар ин 4 дақиқа ҳар ду даста имконият доранд ки ҳатто як голи ба самар расонанд. ҳуҷуми дастаи Истиқлол. Эҳсони Панҷшанбе. партофт ба Фатҳулло, яке аз футболбозони клуби марказӣ. ҷароҳат бардоштао ба замин хобидааст. партофти Фатҳулло. Фатҳуллоев ба ҷаримагоҳ. бартараф шуд ин вазъият. довар бояд рафти бозиро қатъ намояд ба он хотир ки футболбозии клуби марказӣ аз по афтидааст. ин шумораи 7 Комрони Мирзонажод аст ва табибонро даъват мекунад довари марказ баҳри кӯмак ба ӯ. на чандон расиши зиёд буд миёни Комрони Мирзонажод ва Амирбек Ҷураббоев. вале Комрони Мирзонажод ҷароҳат бардошта довар бошад ба вақт менигарад. ва дӯстони азиз, дар қисмати болоии ҷадвал гуфтем ки Хуҷанд бо Истиқлол бо 16 имтиёзӣ аллакай бартариятро соҳиб гаштанд ва тафовути ин ду даста аз мавқеи сеюм 6 имтиёз аст ки барои дастаи Хатлон ва клуби марказии варзиши артиш хеле мушкил аст аз байн бурдани тафовути 6 имтиёза. вале агар Истиқлол имрӯз имтиёз аз даст бидиҳад, пас баробар бо Хуҷанд боқӣ хоҳад монд ва шумораи бозиҳо низ баробар мегардад. клуби марказӣ бошад ба зинаи сеюм мебарояд бо 12 имтиёз. агар клуби марказӣ дар дори имрӯза пирӯз гардад, имконияти навбатӣ бозам аз даст рафт. кӯшишҳои футболбозони клуби марказӣ ва агар дар ин вазъият ба тӯб соҳиб гарданд, пас имконият барои задани голи чаҳорум ба миён меояд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва Абдухалил Боронов бо корти зар ҷазо дода шуд. дар ҳамин ҳолат ӯ рафти ҳуҷуми дастаи Истиқлолро қатъ кард. муаллифи голи сеюми дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир бо корти зар ҷазо дода шуд. ва инҷо як тағйироти дигар аз дӯстони азиз дар ҳайати дастаи клуби марказӣ. таҳти рақами 14 инҷо Самат Шарифов ба майдон мебарояд. ӯ Абдухалил Бороновро аз майдон дар майдон иваз мекунад. Абдухалил Боронов ин футболбозе буд ки дар ин дидор ҳам муаллифи партофти головар гардид ва ҳам гол ба самар расонид ва ҳам ба номи хеш як корти зардро низ сабт кард. бо ин қоидавайронкуне ки дар ҳамин лаҳзаҳои охир дошт. бо қарсакҳо Абдухалил Боронов майдонро тарк мекунад. бештар аз 1 дақиқаи дигар вақти иловагӣ. талошҳои дастаи Истиқлол идома меёбад. хеле ҳам хавфнок. дарвозабон Алиакбар Аҳаки бозам ҷароҳат бардошта. дӯстони азиз, зарбаи кунҷӣ аст ва бозингарони клуби марказӣ дар дақиқаҳои иловагӣ тез ҷароҳат гирифта истодаанд. пас аз талошҳои зиёди футболбозони Истиқлол инҷо дарвозабон ба по бархезонда мешавад. дақиқаи охири вақти иловагӣ паси сар шуда истодааст. эҳсон ишора мекунад ки бояд ба кадом усулу партоф намояд. ирсол зарба ва гол. на чӣ аст инҷо? гол аст дӯстони азиз. дастаи Истиқлол ҳисобро баробар мекунад. футболбозони клуби марказӣ бояд ба довари канорӣ инҷо акнун ба қавли худашон эътироз намоянд баҳри оне ки гол набуд, вале довари марказ аллакай қарори хешро баровард. Николас Тошичро дидем ки дар ин ҳолат дар нимаи майдони дастаи клуби марказии варзиши артиш қарор дошт. Алиакбар Аҳаки хеле ҳам мутаассиф аст дар ин ҳолат ки ӯ ба дарвозаи худ гол сар дод дар ҳамин чанд сонияи боқӣ монда.
استقلال بازم از باخت راه دوستان عزیز و اگر او امروز مغلوب میگردید این دسته مغلوب میگردید این اولین مغلوبیت در موسم امساله برای دسته استقلال میشد. اما آنها اجازه ندادند به فوتبال بازونی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش تا اینکه شکست بدهند دسته استقلال رو. وقت الکی به انجام رسیده. دلشاد واسیف مؤلف گل دوم از دوستان عزیز و واقعا همو ارزنده دستبند کاپیتانی دسته استقلال است دوستان. بازی خوب نشان داد دلشاد، خیلی خوب رقابت کرد. دوباره باید اجازه دهد تا اینکه یک حمله دیگر حداقل از جانب یک دسته سازمان داده شود، چون که وقت خیلی هم زیاد کشول داده شده بود در لحظه های نچندان جدی. هجومی دسته استقلال ادامه می‌یابد. زینک از پا می‌افتد ولی دوباره اشاره نمی‌کند که قاعده بازی ویران شده است. حمله نوبتی دسته کلوب مرکزی و باید کارت زرد به فوتبال بازی استقلال نشان داده شود. در همین حالت بازی جریان می‌گیرد و صدای اشتکی دوباره بلند شد دوستان عزیز و دوستی غلبه کرد در عرفه جشن غلبه. علی اکبر حکی خیلی متاسف است پس از اون که 3 مرتبه دسته او پیشرفت بود و 3 مرتبه استقلال برابری رو بازم در این دیدار به میان آورد. حساب 3-3 بازی میان دسته استقلال و کلوب مرکزی به انجام میرسد. دسته استقلال شماره امتیازش رو به 17 میرساند و یک زینه بالا از خوجند قرار میگیرد، یعنی در صدر جدول و در زینه دوم باشد خوجند با 16 امتیاز. دسته خوجند اکنون بازم امکانیت دارد که با رقابت نمودن در دورهای بعدی اینتریگ رو در چمپیونات نگاه دارد و در بری استقلال راست ایستاده رقابت رو بازم پرزورتر نماید. ما اکنون دوستان عزیز اینجا مشاهده میکنیم که عبدالخلیل بورانوف و همدسته های او چگونه نوروزیند از این قراری که دوباره برآورده بود. حساب 3-3 و امکانیت داریم که گل ها رو بازم در حالت تکرار ببینیم. این اولین گل است که از جانب عبدالخلیل بورانوف پرتافت کرده می شود از کنار به شادی بیگ غفاروف و شادی بیگ با یک ضربه نشان رس و پس از این چند بعد فوتبال بازونی دسته استقلال حساب رو برابر کردند و متوجه میشیم که گل رو چگونه در چه حالت به ثمر رساند دلشاد واسیف. اینجا کسی باور نداشت که توپ احتم نظرف در میدان باقی مانده است ولی توپ راست اومده نزد پای دلشاد واسیف سقوط کرد. دلشاد واسیف باشد توپ رو به توری دروازه علی اکبر احکی وارد کرد. ببینید احتم نظرف تا آخر تلاش کرده بود در همون حالت و او موفق شد که مؤلف یک گل پرتافتی گل آور گردد و دستش رو برابر با کلوب مرکزی نماید محض در همون حالت. دلشاد واسیف خیلی امروزی بود از اون کاری که انجام داده بود. بعدا گل دومی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر در اکران‌های ما و شما در حالت تکرار است. شمس‌الدین قاسموف کاپیتان این دسته واقعا هم رقابت زیبا کرد و او توانست که توپ رو به محسن جان عبدالغفاروف پرتافت نماید که محسن پس از تلاش‌های زیاد یک ضربه روان کرد که به گل انجام یافت. اون ضربه هم باشد همین است و چیز دیگر رو باید قید کنیم که محسن مؤلف گل دوم دسته کلوب مرکزی محض این فوتبال باز باعث گردید که دوران ارگاشف با کارت سرخ از جانب داور جزا داده شود و تقریبا تا 15 دقیقه دسته استقلال یک نفر کمتر رقابت رو ادامه داد. پس اون دلشاد واسیف مؤلف گل اولین استقلال بازم مؤلف یک پرتافتی گل آور گردید که با سر توپ رو به کامران تورسونوف هوا داد و ضربه کامران تورسونوف با یک چرخش و توبیش و خیلی هم جالبیت بعد توری دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر وارد گردید. ببینید چگونه گلی زیبا بود. اینجا بازم برابری تامین کرده شد از جانب فوتبال بازونی استقلال ولی بعدا عبدالخلیل بورانوف با مهارت والای خیش ببینید چگونه یک گل زیبا رو به ثمر رسانید از مسافه دور
Никола Стошич натавонист ки бартараф намояд ин ҳолатҳоро ба ҷуз аз як вазъият ки Никола Стошич тӯбро баргардонид дигар ягон зарбаи футболбозони клуби марказиро бартараф накард. Дар дидори имрӯза аз ҷиҳати агар ҳунарнамои дарвозабонҳо бигирем, дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир бозии хубтарро нишон дод нисбат ба дарвозабони Истиқлол. бубинед Абдухалил Боронов бо кадом усул голи худро ҷашн гирифт. ҳисоб 3-2 гардид дар ин ҳолат. вале пас аз оне ки футболбозони клуби марказӣ андаке вақтро кашол доданд, аз ҷониби дувари марказ 4 дақиқа вақти изофа таъин карда шуд ва инҷо голи 100% аст ки Дилшод Восиёв бо сар онро вориди тури дарвозаи Али Акбар кард. бале дар ин вазъият Шамсуддин Қосимов талош кард ки нагузорад то ин ки тӯб гол шавад, аммо тӯб аллакай ба дарвоза ворид гардида буд ва ҳамин тавр ҳисоб 3-3 гардид. дӯстони азиз, ва хеле ҳам бозии ҷолибро мо якҷо дидем. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба анҷом мерасад. Иномиддин Аҳмадзод будам бо шумо. Сарбаланду пирӯз бошед. хайр.